السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق سنا ہوگا اور اس کو سمجھ لیا ہوگا اور اس کے مطابق آپ نے کام کیا ہوگا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اسم کی تقسیم باعتبار جنس کے پڑھی تھی اور آج سبق انشاءاللہ باعتبار عدد کے پڑھیں گے اور مؤنث کی اقسام پڑھیں گے۔ تو آج جو آپ نے کام یاد کرنا ہے وہ کتاب صفحہ نمبر 83 اسم کی تقسیم باعتبار عدد اور مؤنث کی اقسام یاد کرنی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو گزشتہ کام بھی سمجھ آ گیا ہوگا اور اب نیا سبق شروع کرنے سے پہلے دعا کر لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اب آپ بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا یہ دیکھیے الدرس الرابع صفحہ نمبر 82 اسم کی اقسام، یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسم کی 3 طرح سے تقسیم کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے جنس کے اعتبار سے، یعنی جنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ ہر اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، ان دو میں سے کوئی ایک تقسیم اس کی ہوگی۔ پھر عدد کے اعتبار سے اس کی تقسیم ہوتی ہے کہ یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، اس کی تعداد کیا ہے۔ اور تیسری متعین اور غیر متعین ہونے کے اعتبار سے اس کی تقسیم ہوتی ہے کہ جو اسم ہم ذکر کر رہے ہیں کیا وہ متعین ہے یا غیر متعین ہے، جس کو ہم دوسری یعنی کتب میں یا اردو وغیرہ میں معرفہ اور نکرہ سے جان چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ تینوں تقسیم پڑھیں گے۔ اس میں سے جو پہلی تقسیم تھی جنس کے اعتبار سے، اس کو ہم نے پڑھا تھا، اس میں مذکر اور مؤنث کی تعریف پڑھی تھی۔ مذکر وہ اسم جو کسی مذکر شے کے لیے بولا جائے اور مؤنث وہ جو کسی مؤنث شے کے لیے بولا جائے۔ یہ تو مذکر اور مؤنث اسم کی ہم نے بتایا، یہ ڈیفینیشن یا تعریف کی ہے کہ کیا ہوتا ہے مذکر اسم، کیا ہوتا ہے اور مؤنث کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے آگے یہ پڑھا تھا کہ مذکر اسم کے لیے تو کوئی خاص علامات نہیں ہوتی، ہاں البتہ مؤنث جو اسماء ہوتے ہیں ان کے لیے چند علامات ہوتی ہیں جو ہم نے ذکر کی تھیں۔ جیسا کہ پہلی علامت یہ پڑھی تھی ہم نے کہ اس کے آخر میں گولتا آ جاتی ہے جو وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے، جیسے جنتن تو وقف کی صورت میں اس کو پڑھیں گے جنہ، صلاتن صلاح پڑھیں گے۔ اور دوسری جو علامت ہے الف ممدودہ، جیسے حمراء اور خضراء، یہ الف ممدودہ کی علامات ہو گئی۔ اور جو تیسری اس کی علامت پڑھی ہے وہ ہے الف مکسورہ، چھوٹا الف، جیسے صغرا اور کبرا۔ تو یہ 3 علامات ہیں۔ تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ علامات تانیث جس میں نہیں ہوں گی وہ اس مذکر ہوگا، لیکن چونکہ مؤنث کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں تو ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے جو کہ آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو مؤنث کی 2 قسمیں، ایک ہے مؤنث حقیقی اور دوسری قسم ہے مؤنث قیاسی۔ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو، جیسے ابن، والد، باپ، تو اس کے مقابلے میں امن، ماں۔ اسی طرح اگر آپ کہیں اخن، بھائی، تو اس کے مقابلے میں اختن، بہن۔ اور جتنے بھی مذکر جانور جن کے مقابلے میں، جتنے بھی مؤنث جن کے مقابلے میں مذکر ہو وہ مؤنث حقیقی کہلاتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں گائے، اس کے مقابلے میں بیل ہے، تو یہ جانوروں میں سے ہو گیا۔ اور یہ جو مثال ذکر کی گئی ہے یہ انسانوں میں سے کی گئی۔ تو تمام ایسی مؤنث اسم جن کے مقابلے میں مذکر ہو وہ مؤنث حقیقی کہلاتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا مؤنث قیاسی، وہ اسم مؤنث ہے جس کے آخر میں علامات تانیث میں سے کوئی علامت ہو، جیسے جنت، جنت۔ اب جنت اس کو صرف بولنے میں، اس کا تلفظ کرنے میں اس کے آخر میں مؤنث کی، اس کے آخر میں تائے تانیث لگی ہے، اس وجہ سے اس کو مؤنث کہہ دیا گیا، ورنہ اس کے مقابلے میں ایسا نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہے۔ تو اسی طرح تمام ایسے الفاظ، ایسے اسماء جن میں علامات تانیث میں سے کوئی پایا جائے اور اس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہ ہو تو وہ مؤنث قیاسی کہلاتی ہیں۔ دوبارہ سن لیجئے،
मुअन्नस हकीकी वो जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर हो। इसकी एक मिसाल यहाँ ज़िक्र की गई है, जैसे अबुन, उम्मुन। और मुअन्नस क्यासी वो जिसके आखिर में अलामात तानीस में से कोई अलामत ना हो, जैसे जन्नतुन। तो ये मुअन्नस की दो अक़साम होगी, मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस क्यासी। इसके बाद हम इस्म की तकसीम बएतबार अदद के पढ़ेंगे, जिसको हम शुरू में ज़िक्र कर चुके हैं कि ये इस्म क्या वाहिद है, तस्निया है या जमा है। इसको जो तकसीम जो अदद के एतबार से बताएगा उसे इस्म की तकसीम बएतबार अदद कहते हैं, मुफ़रद, तस्निया और जमा। अदद के एतबार से इस्म की तीन किस्में हैं, मुफ़रद, वाहिद। मुफ़रद वो इस्म है जो एक के लिए इस्तेमाल हो, जो एक के लिए आए, जैसे रजुलुन एक आदमी, किताबुन एक किताब, कलमुन एक कलम। तो जो भी एक के लिए लफ्ज़ आएगा उसे मुफ़रद कहेंगे। और एक के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ की जैसे यहाँ मिसालें ज़िक्र की गई हैं, जैसे रजुलुन और किताबुन। और आप इस मुफ़रद को, वाहिद को उर्दू में भी पढ़ चुके हैं और इसी तरह अंग्रेज़ी में भी पढ़ चुके हैं। तो मुफ़रद को उर्दू में भी मुफ़रद ही कहते हैं, जबकि अरबी में मुफ़रद भी कहते हैं और वाहिद भी कहते हैं, जबकि अंग्रेज़ी में इसको सिंगुलर कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। मुफ़रद और वाहिद ऐसा इस्म जो तादाद के एतबार से एक हो। तस्निया, ये जो तस्निया है इसमें उर्दू में इसको तस्निया कहते हैं, अरबी में इसको मुसन्ना कहते हैं, दो। और इसकी तारीफ़ ये है, तस्निया वो इस्म है जो दो के लिए इस्तेमाल हो, जैसे रजुलानी दो आदमी, किताबानी दो किताबें। और मुसन्ना को उर्दू में तस्निया भी कहते हैं और अंग्रेज़ी में से ड्यूल कहते हैं कि मतलब दो, जिसमें दो चीज़ें, जैसे आपने सुना होगा पहले, जैसे कंप्यूटर शुरू में आए थे तो कहते हैं जिसमें ड्यूल प्रोसेसर है। तो ड्यूल का क्या माना है, इसमें डबल प्रोसेसर लगा हुआ है, दो प्रोसेसर लगे हुए हैं। रजुलानी दो आदमी, किताबानी दो किताबें। तो तस्निया ये हो गया। जमा वो इस्म है जिसमें तीन या तीन से ज़ायद हों। तीन से नीचे होगा तो तस्निया में आ जाएगा, और दो से नीचे होगा तो वो मुफ़रद में आ जाएगा, और दो से ऊपर होगा तो वो जमा में इस्म आएगा। वो इस्म जो तीन या तीन से ज़ायद के लिए इस्तेमाल हो, जैसे रिजालुन बहुत सारे आदमी, और कुतुबुन बहुत सारी किताबें। तो इसको जमा कहते हैं। आप दोबारा सुन लीजिए। अदद के एतबार से इस्म की तीन किस्में हैं, मुफ़रद, तस्निया और जमा। मुफ़रद का माना वाहिद, तस्निया का माना दो, और जमा का माना दो से ज़ायद। खा वो 100 से ज़ायद हों, 1,00,000 हों, जितनी भी तादाद होगी वो जमा में आएगी, और इसकी कोई मिक़दार मुतय्यन नहीं होगी और कि इनकी तादाद क्या है। तो मुफ़रद वो इस्म है जो एक के लिए इस्तेमाल हो, जैसे रजुलुन एक आदमी, किताबुन एक किताब। और तस्निया वो इस्म है जो दो के लिए इस्तेमाल हो, जैसे रजुलानी दो आदमी, किताबानी दो किताबें। और इसको मुसन्ना को उर्दू में तस्निया कहते हैं, यानी दो, और अंग्रेज़ी में इसको ड्यूल कहते हैं। और अब हम आते हैं जमा की तरफ। जमा वो इस्म है जो तीन या तीन से ज़ायद के लिए इस्तेमाल हो, जैसे रिजालुन बहुत सारे आदमी, कुतुबुन बहुत सारी किताबें। यहाँ पर किताबों और आदमियों की तादाद मुतय्यन नहीं है कि उनकी तादाद क्या होगी। तो अब यहाँ देखिएगा अगले सफ़े पे, यहाँ देखिएगा जमा को उर्दू में भी जमा ही कहते हैं, यानी दो से ज़ायद हो तो उसको उर्दू में भी जमा कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। जबकि अंग्रेज़ी में इसको प्लूरल कहते हैं, यानी जमा। और ये तीनों की तारीफ़ होगी। इसके बाद जो आगे फ़ायदा है वो इंशाअल्लाह हम अगले सबक में पढ़ेंगे। तो ये आपने बेटा आज के सबक में मुअन्नस की दो अक़साम पढ़ी हैं, मुअन्नस हकीकी और मुअन्नस क्यासी। मुअन्नस हकीकी जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर हैवान हो, मुअन्नस क्यासी जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर हैवान तो नहीं है, लेकिन वो अलामात की वजह से मुअन्नस करार दी जाती है, जैसे जन्नतुन, सलातुन, और इसी तरह हमाराउ, फ़ज़राउ, सुग़रा, कुबरा, ये इसकी अलामतें हैं। और फिर उसके बाद ये इस्म की तकसीम बएतबार अदद के, तो ये काम जो आपको दिया गया इसको तवज्जो से सुने, और गुज़श्ता काम भी जो हमने पढ़ा था दर्स राबे से लेकर इस्म की तकसीम बएतबार जिन्स के मुज़क्कर और मुअन्नस होने के एतबार से इन तमाम तारीफ़ात को याद करें।
مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔